x plus 1 by 8 plus x minus 2 by 5 equal to x plus 3 by 10 plus 3x minus 1 by 20 और 5 আর 8 এলসিএম করে মানে দশক করলে 5 আর 40 40 কাট দিয়ে করলে 5 আর 40 তার মানে 5x plus 1 plus 5 দিয়ে 40 কে বকাল 8 8 minus 2 equal to 10 আর 20 লসাগু 10 20 20 के 10 देखो 2 2 into x plus 3 plus 3x minus 1 और 5x plus 5 देखो 5x plus 5 के 5 8x 8 plus x plus से minus 8 दुगुने 16 by 40 equal to 2 द्विगुण को ले 2x plus 6 3x minus 1 by 20 और 8x और 5x যোগ করলে 13x 16 থেকে 5 গেলে -11 by 40 equal to 3x और 5x 6 থেকে গেলে -5 by 20 और 13x minus 11 into 20 equal to 40 into 5x plus 5 और 13x minus 11 equal to 40 into 5x plus 5 by 20 केटा गल 40 और 13x minus 11 equal to 2 into 5x plus 5 और 13x minus 11 equal to 10x plus 10 और 13x minus 10x is equal to 10 plus 11 और 13x যদি বিয়োগ করে শুধু 3x is equal to 21 और x is equal to 21 by 3 that means 7 और x is equal to 7 answer নির্ণয় সমাধান x is equal to 7 ওকে লাইক করো শেয়ার করো সাবস্ক্রাইব করো পুরো অঙ্কটা দেখিয়ে দিলাম।